ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা নাগরিকের কাছে আমার হাত জোর করে অনুরোধ, প্লিজ পারলে আপনারা ভিডিওটা শেয়ার করবেন। কারণ আপনাদের শেয়ারের মাধ্যমে এই দাদু তার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাবে। এটা শুধু আমাদের দ্বারা সম্ভব না, এটা শুধু আমরা করতে পারি না, আমরা সকলে মিলে ভিডিওটাকে শেয়ারের মাধ্যমে দাদুর বাড়ি পর্যন্ত খবর পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিতে পারি। তারপরেই দাদুর বাড়ির লোক বুঝবে যে দাদু ভালো আছে, সুস্থ আছে, দাদু শিলিগুড়িতে আছে, দাদু জীবিত আছে। তাই আমি আপনাদের কাছে হাত জোর করে অনুরোধ করব, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা নাগরিক যতজন আপনারা ভিডিওটা দেখছেন, প্লিজ প্লিজ আপনারা ভিডিওটা শেয়ার করবেন। কারণ এই দাদুও মানুষ, এই দাদুরও বাঁচার অধিকার আছে। দাদু আপনার नाम क्या है? राजू। राजू है? राजू राम। घर में कौन कौन है आपका? बाल बच्चा है। बाल बच्चा का नाम क्या है? साहिल नाम है। साहिल नाम है। निशा नाम है। निशा नाम है। पूजा नाम है। आपको सुनिए ना, आपको कोटा लड़का है? एक ठो है। एक तो लड़का है और लड़की कोटा है? दो ठो है। हाँ। तो अब इधर क्या काम करने आया है? हाजिरी माजरी सब काम। हाजिरी माजरी। हाँ। तो आपका हालत बहुत खराब है, तो ऐसे शुरू हो गया तो माथा तक पूरा आपका नूरा हो गया है, हालत बहुत खराब हो गया आपका। इधर कहाँ जाना है? बोला गुवाहाटी जाना है। गुवाहाटी जाना है। तो लेकिन गुवाहाटी का रास्ता तो इधर में है, आप तो उल्टा साइड जा रहा है। जाएंगे उधर से, घूरेंगे ना, उधर घूमेंगे। रात को किधर रहते हैं? इधर रह जाते हैं। रात में कहाँ बरस होता है आप? जहाँ तहाँ। तो सुनिए ना, आपका तो शरीर का हालत बहुत खराब है ना, तो हम आपका सेवा के लिए आए हैं, ठीक है ना दादू? ठीक। तो आपको सेवा करके आपको छोड़ देंगे, नहा धुआ के खाना देंगे, ठीक है ना? उसका बाद चला जाना जहाँ जाना है, ठीक है ना? ठीक। ये दादुर बाड़ी रांची আছে, ये दादू बोलছে दादुर बाड़ी रांची আছে। अगर कोई भी अगर आप लोग रांची से वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो शेयर कीजिएगा। रांची से आप कैसे आया? गाड़ी में आया। गाड़ी में? हाँ। झोला में क्या है? देखना पड़ेगा। झोलाटा खुल तो देखिए क्या है। अच्छा कथान করে দিনা পরে করব পরে। कपड़ा मुझे तो लगता है बहुत गंदा गंदा चीज है। बोतल कबाड़ी का क्या क्या लेके घूम रहे हैं? हाँ भाई। कितना दिन से नहीं नहाया? हो गया 3-4 साल से नहाया नहीं? 3-4 साल नहीं, 3-4 दिन। 3-4 दिन से। तो देख के तो लगता है आप बहुत दिन से नहीं नहाया। नहीं नहाया था। हम लोग को तो ये गंदा काम है ना। अब इधर क्या काम करते हैं आप? अब इधर क्या काम करते हैं? हाँ? भट्ठा में करते रहे तो भट्ठा बंद हो गया। भाटा बंद हो गया है। तो सुनिए ना, आपको क्या घर नहीं जाना है? घर जाना है। घर जाना है तो कैसे जाएंगे आप घर? जाएंगे पैदल, गाड़ी उड़ी से। तो पैदल तो आपको नहीं जा सकते, रांची तो बहुत दूर है यहाँ से। तो गाड़ी में जाएंगे ना। अब तो गुवाहाटी जाएंगे ना। गुवाहाटी में क्या है? गुवाहाटी में हम सब दिन रहा है, वही कौन है गुवाहाटी में? कोई नहीं, सब घर में। तो गुवाहाटी क्यों जा रहा है रांची से? अरे भाई तो होंगे से गाड़ी धरेंगे ना। উল্টা বসে না। এই দাদু মানসিক দিক থেকে অনেক অসুস্থ আছে। এই দাদু কি বলছে, কি শোনাচ্ছে আমরা কিছু বুঝতে পারতেছি না, সব উলট পালট বলছে। এই দাদু মানসিক দিক থেকে অনেক অসুস্থ আছে। আপনারা প্লিজ পারলে ভিডিওটা শেয়ার করবেন, কারণ আপনাদের শেয়ারের মাধ্যমে এই দাদু তার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাবে। এটা আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকলো, প্লিজ আপনারা বেশি বেশি শেয়ার করবেন। আর আমাদের কাজ দেখে যদি মনে হয় যে আমরা ভালো কাজ করছি, তাহলে প্লিজ আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকলো আপনারা ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন, আমাদের সাপোর্ট করবেন। কারণ আপনাদের সাপোর্ট, আপনাদের শেয়ার আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ये बोतल क्या करेगा? बेचेगा। वो बेचेगा। দাঁড়া ভালো করে খারাপ আবার করছি তো বুঝা না বাইরে। दादू, आप गांधी जी को पहचानता है क्या? हाँ। कौन है बोलिए तो? भाई महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी है। हाँ। এটা তো নোংরা ঢুকে বাংলা। এটা হবে ফিটিং। समझा तो मार लो।
দেখান তাহলে খুলি পেলাবে বলাই না तो दादू खाना खाइए। हाँ देखिए कत नियम নিয়মটা দেখা না রে नियम देखालो तो সত্যি দাদুর নিয়ম খুবই ভালো আছে, খুব সুন্দর। যতজন আপনারা ভিডিওটা দেখছেন আপনাদের কাছে সবার কাছে আমি হাত জোর করে রিকোয়েস্ট করতেছি আপনারা প্লিজ ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন, কারণ এই দাদু মানসিক দিক থেকে অসুস্থ আছে। এই দাদু কারো বাবা আছে, কারো ঠাকুর দাদা আছে। এই দাদুর পরিস্থিতি খুবই খারাপ আছে, কারণ আমাদের সকলের হাতে আছে এই দাদুর জীবন। আপনারা যদি ভিডিওটা শেয়ার করেন বেশি বেশি তাহলে হয়তো দাদুর বাড়ি পর্যন্ত খবরটা পৌঁছাবে যে দাদু শিলিগুড়িতে আছে, দাদু জীবিত আছে, দাদু সুস্থ আছে, ভালো আছে। আমরা সকলেই পারি, আমরা সকলেই মিলেই পারি এরূপ অসহায় গৃহহীন মানুষের একটা জীবন বাঁচাতে। তাই আমি আপনাদের কাছে হাত জোর করে অনুরোধ করব আপনারা প্লিজ পারলে ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করবেন, যাতে দাদুর বাড়ি পর্যন্ত খবর পৌঁছায় যে দাদু ভালো আছে, সুস্থ আছে, জীবিত আছে। আর আমাদের কাজ দেখে যদি মনে হয় যে আমরা ভালো কাজ করছি তাহলে প্লিজ আপনারা আমাদের সাপোর্ট করবেন। আপনাদের সাপোর্টের মাধ্যমে আমরা এরূপ অসহায় গৃহহীন মানুষকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ।